Pozdrav svima i dobrodošli u još jedan video na kanalu Hunting Caliber. Danas vam predstavljam optiku od Discovery Opt, model HD druge generacije. Optiku posjedujem već godinu i nekih 5-6 mjeseci, tako da ovo nije klasičan review, ono na prvi dojam kad izvadim iz kutije i sad pričam dobro je, ne valja ili ne znam ti, ja to ne radim tak. Ja kupim, isprobavam i onda podijelim svoje mišljenje sa drugima, to jest sa vama. Sama optika bude u ovako jednoj kutiji i uz optiku unutra bude prednji i zadnji čepovi, bude ovaj nastavak vamo što već montiran za sunce da vam ne pravi refleksiju, da vam što biti bolja slika bude. I dolaze vam ovak, bude znači 3 papira, ovaj najveći je Quality Control Check and Inspection, znači to je sve vjerojatno nakon sastavljanja optike koje je procedure i kontrole optika prošla. I tu bude potpisano ko je u biti i testirao, tako da se zna točno osoba koja je stajala za toga. Zatim ovako jedan manji papir Assembly Procedure, znači to ima i dobije karticu o samim specifikacijama optike. Ono što je najbitnije što ću napomenuti je da ove optike imaju doživotnu garanciju. To znači, kad kažemo doživotna garancija, ne znači dok sam ja živ da ona ima garanciju, nego dok postoji sama firma, a koliko sam ja upućen, znači firma ta Discovery dosta se probija i vidim da ulažu u marketing i recimo na američkom tržištu su dosta već popularni, jer cijena kvaliteta, dobijete doživotnu garanciju na low budget optiku, tako da ne znam da li to iko drugi nudi. A sad idemo na same u biti specifikacije optike. Naziv modela je HD Gen 2 424x50, povećanje je 4 do 24 puta, optika je prvog fokalnog plana, promjer objektiva je 50 mm, promjer tube ili cijevi, kako već hoćete, je 34 mm. Optika ima osvjetljenu končancu u 6 razina osvjetljenja. Duljina same optike je 318 mm, masa optike je 991 gram, što je čini dosta i teško, znači skoro 1 kg. Vrednost jednog klika na turetima iznosi 0,1 miliradijan na 100 metara, to znači jedan klik na 100 metara 1 cm. Kupola ili ti tureti imaju mogućnost zaključavanja takozvani zero stop. Raspon elevacije končance je po vertikali 32 miliradijana, po horizontali 17 miliradijana. Vidno polje kroz optiku na 100 metara udaljenosti na minimalnom uvećanju je 9,6 metara, na maksimalnom uvećanju 1,5 metara. Izlazna zjenica ili ti okular je 2,1 cm i udaljenost od oka do okulara je na 8,7 cm. Paraleksa je podesiva, ide od 15 yardi pa do beskonačnosti i optika je testirana na kalibre do 50 BMG ili našem što bi rekli do kalibra 12.7, što u biti niko od nas ne može koristiti jer jednostavno nije dozvoljen za civilnu upotrebu, koliko sam ja bar informiran, u Europi. Optika je punjena dušikom i vodootpornost je testirana, ima certifikat, znači IP67. Unutra se isto nalazi baterija koja normalno služi za osvjetljenje končancu pod oznakom CR2032 model. Tokom ovog perioda korištenja optike, znači nisam primijetio ama baš nikakvih znakove habanja mehaničkoga, da se nešto rasklimalo, da je se pokvarilo, znači optika kakva je bila prvog dana, taka je i evo sad, znači ništa, znači što se tiče tureti, znači jednako rade kako su radili tad, evo rade i sad, znači jednakav osjećaj, isto tako i za uvećanje, koji paraleksa, znači jednakim tom, kako bi to opisao, težinom ili znači jednako rade, nema nikakve razlike. U lovu sam ju koristio nekoliko puta, bila je pokisla, bila je na kiši, znači nema zamagljivanja jer je optika punjena plinom. Zatim, ono najbitnije da li drži nulu, pa evo recimo u otočcu mi je baš ova puška i optika, bila je baš ova kombinacija, ispala, otkačio se remen i jednostavno pala dolu na kamenje, na put. Nakon povratka sam ju testirao na streljani, nula je ostala, znači netaknuta. Nije ono
da sam imao nekih odstupanja, znači ništa. Isto što bi napomenuo, recimo puška je upucana na 100 metara, kad bi izračunao udaljenost, recimo da mi je meta, to jest na streljani već znam 100, 200, 300 metara, nema druge mogućnosti, recimo kad sa 100 prebacim na 300, koliko izračunam da moram klikova dići, kad podignem, znači bude to. Znači nema ono, kako da kažem, da klikovi osciliraju, znači klikovi su precizni i točni, što je bitno za recimo više sportsko streljaštvo, jer manje više mi lovci kad naštimamo na 100 metara to ni ne diramo. Što se tiče kvalitete slike, kvaliteta slike je jako dobra. Ako uzmemo u obzir da je ovo low budget optika, na uvećanju od 4, znači vidi se, mogu reći perfektno, na 24 normalno malo se gubi kvalitete, jer to je logično, ali opet nije ono da ne može se pucati, znači jednostavno dobro se vidi, ali ono, kad bi usporedili s nekim brendiranim optikama, ima razlike. Zatim, kvaliteta boje i oštrina je više nego zadovoljavajuća, što i sami vidite u biti sad na snimkama, tako da ono, jednostavno, za moj pojam i više nego ovoga da je dovoljno. Pri slabijem osvjetljenju vidi se sasvim dobro, znači objektiv od 50 mm radi više nego perfektno, tako da recimo uz mjesečnu, bez ikakvih drugih pomagala ćete moći recimo pucati na nekim poljima, ne možete u šumi, jer u šumi nema mjesta, znači ne može se probiti, ali gdje god ima recimo da je osvjetljeno mjesečnom, bez problema ćete moći pucati bez dodatne opreme s ovom optikom. Što se tiče same končance, unutra je, kako ja zovem, božićno drvce končanca i ono je u prvom fokalnom planu, tako da tokom uvećanja uvećava vam se i končanca i znači one podjele i mjerne jedinice on uvijek ostaju točne, što vam daje recimo jednu prednost, recimo brzinu. Više o tom možete pogledati u mom videu jednom kojem sam napravio prije, koji je sad trenutno gore, tako da ja ne širim to. I bitno recimo dodati za osvjetljenje, po noći kad se osvjetli nije baš ono, kad se staje na minut, lijepo se vidi, nije da zaslijepi i da zasjaji cijelu optiku kao recimo što sam imao prilike vidjeti na nekim drugim brendovima. Isto tako recimo mogu usporediti sa Vortex Venom koji sam koristio recimo sa Hauke, kroz koji sam imao prilike recimo držati rukama, i mogu vam reći da ova optika u ničemu ne zaostaje za svojom konkurencijom, čak šta više vam dobijete doživotnu garanciju, tako da to je jedan veliki plus, a dobijete kvalitetu. Jedino što je, ajmo reći, mogu usporediti razlika je tureti su dosta veći nego na recimo Vortex Venomu ili na općenito drugim markama. U početku mi se to činilo kad sam vidio koliki su, međutim kasnije kroz korištenje sam skužio da su mi u stvari čak i bolji, jer su biti i precizniji. Ovaj klik znači je kad bi usporedio direktno sa Vortex Venom, vam je sad čak i bolje i preciznije. Tamo mi se desi kad krenem okret da preskočim 3-4 klika vam, kad idem to mi se ne dešava, znači idem 1, 2, 3, ono točno, precizno, i u biti sad su mi se pokazali ovi tureti u konačnici možda i bolji nego na, ajmo reći, konkurenciji što bi bili od ovoga recimo modela ili ove marke. Kad bi me neko sad pitao koje je prednosti ove optike, zašto bi ju preporučio? Pa preporučio bi iz razloga sama kvaliteta izrade optika jako kvalitetna. Zatim izdržljivost, znači drži nulu, nema da ima nekih oscilacija, da se klima nešto, da je nešto popustilo, jednostavno optika kvalitetna. Mogu stvarno reći da je kvalitetno napraviti. S obzirom za tu cijenu, i to je recimo isto jedan plus. Gdje ćete dobiti optiku za tako male novce da ima doživotnu garanciju i da bude kvalitetno napraviti. Zatim opet unutra first focal plane končanca koja vam u biti olakšava gađanje, jer ne morate dizati turete, čak i bez rangefindera možete pronaći recimo udaljenost do vaše mete. A najbitnije je ono u biti cijena kvalitete, znači ono uloženo, dobiveno kod ove optike, tako da ono jednostavno to bi bili neki najveći aduti ove optike i ovoga modela. Zatim kod nedostatke, pa nemam u biti nedostataka. Za moj pojam ja nisam, kako kaže ono, cijepidlaka. Mogu bi navesti recimo tu malo veću težinu naspram konkurencije recimo kod nekih drugih proizvođača. I
šta bi još mogao, recimo zamjetan, mali primjetan pad svjetlosti na recimo maksimalnom uvećanju, ali to je u biti začekivati za optiku recimo nekog niskog cjenovnog ranga. Ne možete očekivati da dobijete za neki par stotina eura nešto da bude u rangu sa brendiranim markima od par tisuća eura. Mislim, jednostavno nema smisla. Tako da ne bi bilo nekih nedostataka sa moje strane, da bi mogao reći za sam proizvod. Nakon godinu i nešto mjeseci korištenja ove optike od Discovery Opt HD Gen 2 model 24x50 First Focal Plane je u biti pozitivan i opravdao u biti moja očekivanja. Optika se pokazala pouzdana, otporna na vremenske uvjete, na trzaje i na sve, znači zero stop drži, sve drži. Tako da ako tražite optiku sa velikim rasponom uvećanja i sa zero stop first focal plane, znači končancom božnog drvca, recimo da ne morate svaki put korigirati, nego da možete jednostavno pomoću končance korigirati pad, solidno, znači i za streljaštvo može dobro služiti zbog velikog uvećanja, tako da se isplati pogledati ovaj model od Discovery-a, kako kažu, vrijedan je pažnje. Ja vas lijepo pozdravljam, vi share, like i subscribe i vidimo se u nekom sljedećem videu.